An bɛ foli di an balima bɛɛ lajɛlen ma bi wulada in na. Yani n ka kuma daminɛ n b'a fɛ fɔlɔ k'a yira k'a fɔ jamana sigilen don pouvoir saba de kan. O pouvoir ninnu na ne yɛrɛ ka jate la ne bɛ pouvoir kɛ 4 ye. Le pouvoir de la presse. Je vois que information ni y'a ye k'a fɔ i bɛ kuma k'i to i sigiyɔrɔ la, dɔw de b'a ta ka taa n'a ye yɔrɔ la yɔrɔ min ka di ye. Président de la République ka fara gouvernement membre kan n'u ye kunnafoni fɛn o fɛn di ni presse tɛ a tɛ taa yɔrɔ si. N bɛ presse mɔgɔw fo, balima minnu yɛrɛ bɛ kɛnɛ kɔnɔ an bɛ m'u fo k'u barikada. Bi wulada in na an sigilen don MJPD Mali, la voix du peuple malien, Mali Kumada, siège national la, Yirimajɔ Bakɔrɔbabugu la. N bɛ n présenter ne yɛrɛ tɔgɔ ye Adama Di Daman Kante. Ne yɛrɛ ye mouvement MJPD Mali président national ye. Bi an bɛna baro kɛ hakilina damadama kan Mali ko bunakun kan. N'i y'a jateminɛ Mali kɔnɔ bi mouvement MJPD Mali famana ka i da don kuma ninnu na, an famana ka dɔ fɔ, mais a y'a dɔn k'a fɔ mouvement ka laɲini tɛ foyi ye ni jamana nin ka ɲɛtaga ni kɛlɛya ni basigi tɛ. O kɔnɔna na bi wulada in na an bɛna an da maga hakilina belebeleba 4 na Mali ko yɛrɛ bunakun kan. Hakilina fɔlɔ an bɛn'o boli jumɛn kan? O ye an ka mouvement yɛrɛ ye. An ka mouvement nin yɛrɛ jumɛn de don? Mouvement pour la justice, la paix et le développement au Mali. N'i ko k'i b'o ɲɛfɔ bamanankan na, o ye jumɛn ye? Mouvement min sigikun ye kiriko ye ka se basigi ma, ka na se ɲɛtaga ma Mali kɔnɔna na. O mouvement belebeleba an bɛ yɔrɔ min na komi bi mouvement national don. Bientôt le mouvement sera un mouvement international parce que le mouvement est représentant donc sur extérieur là dernier temps kɔnɔna na. O kɔnɔna na mouvement implanté no presque Mali yɔrɔ caman na an bɛ yɔrɔ min na komi bi. An bɛ foli di mouvement représentant kelen-kelenna bɛɛ ma k'u bɛ wuli ka jɔ minnu na ko a yelen don. O kɔfɛ an ka mouvement nin ye mouvement c'est un mouvement politique. Mouvement min don politique tɔn don. A sigikun fila foyi t'a la. A sigikun ye ka jamana in ka intérêt défend politique ko bunakun kan. Jamana in ka intérêt défend hadamadenya yɛrɛ taabolow la. An ka mouvement nin a sigikun y'o de ye. An bɛ welewele bila malien den bɛɛ lajɛlen ma. E mɔgɔ o mɔgɔ ko an ka nin hakilina saba k'i b'i yɛrɛ sɔrɔ hakilina ninnu kɔnɔna na, ni o ye justice ye, n'o ye paix ye, n'o ye développement ye, o ɲuman ka se ka sɔrɔ ka di maliyɛnw ma. E mɔgɔ mɔgɔ ka hamina o ye, an bɛ wele bila bɛɛ ma, bɛɛ lajɛlen ka na an ka jɛ ka fara ɲɔgɔn kan pour que ka se ka mouvement nin k'a labaara pour que a ma se yɔrɔ min na fɔlɔ a ka se ka se o yɔrɔw la. O de welewele da kan tun bɛ n bolo ka ɲɛsin maliyɛn den bɛɛ lajɛlen ma bi wulada in na. Merci. An bɛ bɔ o kɔnɔna na an bɛna proposition filanan na ni o y'a fɔ ye an bɛna sigi hakilina minnu kan bi. Hakilina filanan o ye jumɛn ye? Mouvement MJPD Mali yɛrɛ ka position ye jumɛn ye? Transition ko la. N'i y'a jateminɛ an ka mouvement sigikun b'a la, an y'o de fɔ sisan, kiritigɛ ko ani basigi ani ɲɛtaga. O kɔnɔna na n'i ye an ka mouvement ta, an ka mouvement ka position tɛ dɔwɛrɛ ye. Transition ko nin kan o de y'a fɔ ye. Transition a bɛ se ka ɲɛ cogoya min na an b'o mɔgɔw fɛ. Mɔgɔ minnu ko k'u bɛ transition jukɔrɔma don an b'o mɔgɔw fɛ. O kɔnɔna na an ɲɛ b'a la nin wagati ninnu kɔnɔna na samasamaniw cayalen don Mali yɛrɛ politique ko la concernant transition yɛrɛ durée ko. Vraiment kɔnɔna na n b'a fɛ ka n profiter bi wulada in na
ka message dɔ lancer an balimaw ye. Mouvement MJPD Mali ka laɲini ti dɔwɛrɛ foyi ye ni basigi ni kɛlɛya ni ɲɛtiga tɛ Mali kɔnɔna na. O kɔnɔna na ni an ka hakilina ye o de ye, an bɛ bɔ an bɛ mun de fɔ, an b'a yira k'a fɔ transition ni an b'a soutenir, an b'a soutenir an seko ani an damayira la tiɲɛ kan, o de ye an ka tɔn sigi kan ye. Transition ni a échouera, a bien on dirait que la jeunesse malienne est échouée. Maintenant ni o b'o cogoya la an jeunesse an m'an ka sɔn fiyewu ka transition ni k'a labila. An bɛ transition ni an b'a dɛmɛ ni an ka voix ye, an b'a dɛmɛ ni an ka médiaw ye, an b'a dɛmɛ ni an dusukun ye. An b'o wele da bɛɛ lajɛlen ma, maliyɛn bɛɛ lajɛlen ma, bɛɛ lajɛlen ka sɔn halisa an ka fara ɲɔgɔn kan ka transition ni ka jukɔrɔma don don pour que transition ni bɛ se ka ban cogoya min na ɲuman na, an ka se ka élection transparency labɛn, bɛɛ bɛ se k'i sen don min na, min bɛ se ka kɛ sababu ye yuruku ni karata min bɛ Mali politique ko la. Élection tɛ se ka kɛ bilen ni e ma 400 ni 200 sara o ka ban Mali politique ko la, Mali élection ko la pewu. Ni ye n ka welewele da kan ye ka di an balima minnu bɛ yen ni olu bannen don bi k'i sen don transition yɛrɛ fɛnɛ baara kɛli la. An b'a ɲini u fɛ u ka dɔn k'a fɔ jamana mara bɛɛ lajɛlen tɛ se ka kɛ hakilina kelen na wagati dɔw la, mais an b'a ɲini u fɛ halisa u kana an ka jɛ an ka fara ɲɔgɔn kan, an ka baara ni an ka boloda. N'an ye baara ni boloda ɲɔgɔn fɛ, an bɛɛ lajɛlen ka lafiya b'o de la, jamana ka lafiya bɛ o de la. O kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnya la cadre échange des partis politiques minnu bɛ yen bi, an bɛ wele bila u bɛɛ ma, u ka responsable a parti fɛn o fɛn bɛ yen, an bɛ wele bila a bɛɛ lajɛlen ma. An minnu ko an bɛ transition soutenir, an man ka kɛ sababu ye ka transition ka tila ka a fanga ban. Transition fanga banni ye jumɛn? O de y'a fɔ ye, fanga n'a jugu cayara ka se niveau dɔ ma, se bɛ kɛ fanga la, o tɛ an ka laɲini ye. An ka laɲini de y'a fɔ ye, mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ n'olu ko k'u tɛ tugu fanga nɔfɛ, k'u wele u ka se ka na fara fanga kan pour que fanga ka hakilina ye min ye u ka se k'o dɔn. O de ye an ka hakilina ye. O kɔnɔna na an bɛ wele bila u ma halisa u kana an ka jɛ an ka fara ɲɔgɔn kan, transition ni an ka soutenir, a ɲuman ka tɛmɛ, n'a tɛmɛna élection transparency bɛ labɛn, bɛɛ bɛ kɛ candidat ye. Minnu bɛ yen k'u bɛ kɛ président olu bɛ kɛ président, minnu bɛ yen k'u bɛ kɛ député olu bɛ kɛ député, minnu bɛ yen k'u b'a fɛ ka maire fana ɲini olu bɛ maire ɲini. An bɛ taga o kɔnɔna na an b'o wele bila an balima bɛɛ lajɛlen ma. Mouvement ka position tɛ foyi ye, mouvement ka position ye ka transition soutenir fo k'a fɔ ko transition banna, o ye an ka hakilina ye. Président de la République française n'o ye Macron ye, a tun kan ka nali dɔ kɛ Mali la parce que visite ni a annulé la ni contexte caman ye. Contexte la i y'a ye président dama min kun kan ka tugu a nɔfɛ ka na, Ghana président ani Tchad président. Je pense que ni an ka transition responsable y'a yira k'a fɔ les autorités de la transition malienne olu y'a yira k'a fɔ Fransi président ka visite Mali la, ça c'est pas grave, mais président tɔ minnu bɛna ale a nɔfɛla la vraiment o ti Mali yɛrɛ ka hakilina ye nin wagati nin na. Vraiment an bɛ an ka transition mɔgɔw fo o yɔrɔ la, k'u fo k'u barikada kosɛbɛ. U ye baara min kɛ, je pense que n'i y'a jateminɛ Fransi président bɛ se ka na a ka visite kɛ Mali la, ça c'est pas un problème, an b'o soutenir, mais ka tila ka jamana gɛrɛ président cɛ a nɔfɛ ka na an t'a dɔn hakilina min b'u u la ka na o kɛ an ka jamana kɔnɔna na. O vraiment Macron ka visite yɛrɛ annuleli, maliyɛnw tɛ se k'a fɔ ko a digira anw na, a diyara anw ye ka da mun kan, parce que la u tun bɛ ka na min yɛrɛ la anw maliyɛnw yɛrɛ tun t'o dɔn. Mais Macron ka nali Mali la fɛnɛ nafa jumɛn tun b'a la? Nafa min tun b'a la ne yɛrɛ ka hakilina na o tun y'a fɔ ni Macron tun sera ka Mali la sɔrɔ, a tun bɛ se ka kɛ sababu ye an ka président de la transition n'o ye Assimi Goïta ye, fɛn dɔ bɛ yen nɔ ni Macron yɛrɛ t'o kalama Mali ko la. Fɛn dɔ bɛ yen ni Macron yɛrɛ ni o bɛ ka fɔ Macron ɲɛna duguduguni na, i b'a fɔ k'a fɔ a ye duguduguni na a tɛ ka ɲɛfɔ a y'a ɲɛfɔ cogo la, an ka président de la transition n'o ye Assimi Goïta a kun bɛ se k'o fɛnɛ fɔ Macron ye, o fɛnɛ kun cɛ ka ɲi fo ka dépasser
bon magoronga visite koni annually an koni ba bla minen min kono dro a jara an ye parce que là an ta do magoron kumina na fɛn min kɛ an fɛ Mali la yan an bɛ a ka visite annually an b'a apprécier fo ka dépasser toujours an bɛ to transition mɔgɔ ninnu kɔ transition mɔgɔ ninnu u ka wuli ka jɔ dɔwɛrɛ foyi tɛ jamana nin ka basigi ni kelenya ɲinini don kɛrɛnkɛrɛnya la président b'a ɲɛfɛ bi n'o ye Assimi Goïta ye an b'a fo Assimi bɛ baara min na e mɔgɔ o mɔgɔ hali ye politique mɔgɔ ye togo togo Assimi ka baara kan ka fo Assimi kan ka fo a bɛ baara la a bɛ kuma a ka kuma man ca a bɛ ka acte de kɛ bon vraiment nin yɛrɛ de ye mɔgɔ ye maliyɛnw yɛrɛ mago bɛ min na vraiment an bɛ foli di Assimi ma ka foli di transition mɔgɔ bɛɛ lajɛlen ma. An bɛ sigikafɔ min na bi sigikafɔ min labɛnni bɛ sen na bi Mali kɔnɔna na n'o ye Assise nationale de la refondation du Mali. Moi je pense que Assise nationale de la refondation ni a tagabolo ka ɲi fo ka dépasser parce que là ni ye Assise yɛrɛ ta a yiralen don k'a fɔ ko ka mais moi je pense que concertation nationale des assises pour la refondation du Mali c'est-à-dire fɛn tɔgɔ kun kan ka k'o de c'est-à-dire concertation nationale pour l'assise et la refondation au Mali. An kun kan ka taa ni o sira de parce que n'i y'a jateminɛ concertation nationale de don bɛɛ lajɛlen de bɛ ka ɲininka fɔlɔ après ni ɲininkaliw banna an bɛna jɛ ka sigiyɔrɔ kelen ka sɔrɔ ka assise kɛ bon vraiment o ɲɛna an b'o to o cogo la déjà n'o kɛra o cogo la an bɛ taa ni o sira olu ye maintenant bi wulada in na mouvement MJPD Mali la voix du peuple malien Mali kumada tɔn kelen min sigira Mali kɔnɔ yan ko maliyɛn de bɛɛ lajɛlen ka kuma o de ye an ka tɔn ye n'o ye la voix du peuple ye bi wulada in na a ka hakilina bɛna tɛmɛ jumɛn kan proposition jumɛn de bɛ mouvement la voix du peuple bolo Assise nationale la an bɛna essayer ka an da maga olu de la bi wulada in na o kɔnɔna na n'i ye Assise nationale ta ko sigikafɔba o sigikafɔba min bɛna kɛ ni a kan ka kuncɛ ka bɛn ni mois ni an bɛ mois min na nin ye n'o ye mois de décembre ye entre le 29 et le 30 décembre CICB kɔnɔna na an bɛna an ka hakilina de di a kan bi wulada in na n'i y'a jateminɛ proposition jumɛn de bɛ mouvement bolo proposition bɛ an bolo c'est une proposition très claire an bɛ proposition kɛ ka se damadama ma proposition fɔlɔ an bɛna éducation niveau la n'o ye an ka kalanko ye parce que n'i ye bɛɛjɛ fanga ta bɛɛjɛ fanga sariya la ko k'a daminɛ de 0 à 18 ans ko i kalanni o ye jamana kan o ye wajibi bon ni o ye tiɲɛ ye n'i y'a jateminɛ n'i ye an ka éducation n'i y'an ka formation éducative ta n'i ye 80% des enfants maliens sont formés par les écoles privées o kɔrɔ ye jumɛn ye bamanankan na ni an ka denmisɛnninw ta an ka kalandenw ta kɛmɛ sarala 80 o de ka formation bɛ bɔ école privée kɔnɔna na o b'a yira k'a fɔ Mali la yan bɛɛjɛ fanga ye min fɔ ni o y'a fɔ ye ko an ka denmisɛnninw kalan jagoya la o ye bɛɛjɛ fanga sariya kɔnɔna na o ye wajibi ye o tɛ ka kɛ bilen kɛmɛ sarala 80 o de kalannen don école privée la o b'a yira k'a fɔ parents d'élèves yɛrɛ de b'u denw kalan bon vraiment an ka hakilina na an ko o tɛ se ka marcher il faut que jamana yɛrɛ k'i jɔ ni éducation ye k'i jɔ n'a ye cogo jumɛn na jamana de kan k'i jɔ n'a fɔ ye la formation des enseignants des écoles privées et puis o kɔfɛ ka école privée enseignants gouvernement k'u former ka tila k'u ta k'u di école privée ma ka tila k'u dɛmɛ k'a contrôler c'est-à-dire jamana kɔnɔna na école fɛn o fɛn bɛ jamana kɔnɔna na jamana école ninnu ka autorisation de création bɛ bɔ gouvernement de la ka na ni o ye tiɲɛ ye gouvernement kan ka essayer ka école privée ninnu bɛɛ contrôler k'a jateminɛ bɛɛ lajɛlen ka se ka kalan Mali kɔnɔna na o de y'an ka hakilina ye mais n'i y'a jateminɛ an ka dernier temps nin kɔnɔna na franchement dire kalan yɛrɛ tɛ yen bilen kalan tɛ yen bilen mun na parce que la ni wari t'i kun bi e se ka kalan bilen bon c'est pour cela que an ko école privée o école publique o vraiment a bɛɛ ka kɛ kalan kelen ye gouvernement de k'i jɔ ni fɛn ninnu fɛɛrɛ c'est-à-dire fɛɛrɛ o fɛɛrɛ n'a bɛ taa kalanko bunakun kan k'a daminɛ kilasi fɔlɔ la ka taa bila fo kilasi 9 na o ka jagoya gouvernement k'o kɛ
o kɔfɛ fɛnɛ ni classe 9 tɛmɛna u ka essayer an ka taa ni formation professionnelle o jumɛn i b'a fɔ ka bololabalaw kalan c'est à dire n'i y'a jateminɛ an ka jamana kɔnɔ bi an bɛ taa université kɛ i bɛ tila université la chômage de don i bɛ taa chômage direct la mais ni entrepreneur privé yɛrɛ pour que ka se k'o valoriser il faut que formation professionnelle ka caya vraiment an kɔni ka hakilina na mouvement la voix du peuple ka hakilina na an bɛ se ka taa n'o siraw ye o ka ɲi fo ka dépasser o kɔfɛ an bɛna hakilina sabanan na o ye an ka sɔrɔ yɛrɛ bunakun kan parce que n'i y'a jateminɛ assise nationale na proposition minnu bɛ yen Mali yɛrɛ sɔrɔ kan ka lakana cogo jumɛn na Mali yɛrɛ sɔrɔ a kan ka bonya cogo jumɛn na an kan ka taa sira jumɛn fɛ pour que Mali bɛ se ka kɛ jamana ye sɔrɔ bɛ jamana min kɔnɔna na o kɔnɔna na an kumana fiscalité ko niveau la an ko ka organe dɔ sigi i b'a fɔ organisation des élections. Bon, maintenant, organe unique de gestion électorale. Bon, maintenant, on va dire organe de gestion des prix. C'est-à-dire, il y a des prix ou produits, les produits, surtout les produits commerciaux. Il y a des le temps où ça travaille, il y a des Direction nationale de la commerce et de concurrence, au lieu de barayer pour que quand il fait nous mais je pense que dans les derniers temps, Baraka n'a qu'à ce niveau maintenant, a qu'à ce parce que là, Mali fonctionnaire qui est commerçant, ni barabo toi là, et quand moi je suis contrôlé, au lieu de l'état saningé canafri, au baira ka fo ketu tout là, organe de gabla 5 ans pour que quand on a prix ou contrôler. Quand a prix n'a fera ko fɛn bɛɛ feere prix min na Mali kɔnɔna na a ka se ka feere la a kana kɛ a fɔ ye a ka di ye cogo min na i bɛ bɔ n'o sira ye o ti ɲɛ vraiment an kɔni ka jate la o yɔrɔ fɛnɛ o ka jate minɛ o kɔfɛ an bɛna jumɛn na an bɛna fɔ la ko an ka impôt ko fɛnɛ ni Mali impôt ta kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali impôt a ka ca Mali impôt ka ca an ka proposition na parce que la Mali impôt TVA est 18% ni ye 18% ta ni y'a ye Mali yɛrɛ entrepreneur privé tɛ ka se ka valoriser ni y'a ye usine tɛ ka se ka caya Mali la ne yɛrɛ ka faamu na dɔ wɛrɛ foyi tɛ entreprise ka taxe de paiement de ka ca surtout les impôts Mali impôt est 18% de 18% a ka ca an ka faamu na an ka proposition na assise nationale an kun b'a fɛ TVA ka réduire ka na n'a ye 15% na n'o kɛra o bɛ kɛ sababu ye partenaire minnu bɛ na an fɛ yan u bɛ se ka baara kɛ ka se ka dɔ sɔrɔ an yɛrɛ fɛnɛ min bɛ yan nɔ ni an bɛ an ka entreprise créer a bɛ se ka kɛ sababu ye fɛnɛ ka dɔ bɔ an ka bɔta fɛnɛ na entreprise fɛnɛ ka taxes la o kɔfɛ fɛnɛ a bɛ se ka kɛ sababu ye fɛnɛ ka chômage kɛlɛ parce que ni entreprise cayara ni opérateur économique b'a dɔn k'a fɔ ko taxe ka nɔgɔ a bɛ kɛ sababu ye u bɛ se ka na ni entreprise u bɛ se ka na ni investissement ye ka na investissement baw kɛ o bɛ kɛ sababu ye ka chômage kɛlɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔna na moi je pense que o ye an ka hakilina dɔ ye an ka hakilina ye jumɛn ye tuguni Mali ka impôt saratogoya a ka falen parce que la n'i y'a jateminɛ les petits entrepreneurs i b'a fɔ butigitigi ninnu ni fɛngɛ ninnu olu ka impôt ninnu généralement u bɛna minɛ en liquide a warijɛ de bɛna minɛ i bolo bon an ka jate la o ka bɔ a la quoi a ka k'a fɔ ye ni i b'i ka impôt sara a ka électroniser ka kɛ sous forme ka électroniser i b'a fɔ i b'i ka impôt sara par téléphone portable a ti se e ka wuli bilen ka taa fɔ k'i bɛ t'i jɔ aran na ou bien a ti se impôt mɔgɔ ka déplacer ka na e fɛ yen k'u b'a fɛ k'o ka impôt sara o ka bɔ a la i tɛ ka impôt sara i bɛ k'a sara o ka bɔ a la n'a électronisera directement i kan ka somme min sara par mois o bɛ f'i ye supposons que si e kan ka 15 000 francs sara par an 15 000 francs divisé par 12 o 12 o kan ka bɛn hakɛ min ma kalo kalo o bɛ f'i ye i b'o sara i b'a versement kɛ i ka téléphone na directement a bɛ t'i yɛrɛ sɔrɔ impôt ka trésor kɔnɔna na directement trésor ni service opérateur téléphonique min mana kɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ u bɛ partenariat kɔnɔna na trésor bɛ wari encaissé ka sɔrɔ a ma kɛ ni yuruku ye nin fɛnɛ système dɔ ye système min bɛ se ka dɔ bɔ corruption na système min bɛ kɛ sababu ye ka population yɛrɛ fɛnɛ bila ka se ka taxe sara ka sɔrɔ a ma kɛ ni degun ye mais n'i y'a jateminɛ e bɛ 15 000 francs de sara par an
mais i b'a jateminɛ k'a fɔ n'i ye jamana yɛrɛ ta bi gɛlɛya b'a kɔnɔ bi bɛɛ lajɛlen b'a kalama, surtout les petits entrepreneurs privés, surtout an ka bololabaarakɛla fitininw, an ka sɔrɔ bosobaga fitininw yɛrɛ degun b'olu kan bi jamana nin kɔnɔ, a ka gɛlɛn fo k'a dépasser. O kɔnɔna na ni an sera ka taa ni o système ninnu ye o bɛ kɛ sababu ye ka se k'o baara olu nɔgɔya kosɛbɛ olu bolo. O kɔnɔna na an tilala ka an da don jumɛn na tuguni o y'a fɔ ye an ka so taxe foncier, parce que n'i ye taxe foncier ta caman b'a fɔ k'a bɛ sara a tɛ sara. Taxe foncier o ye jumɛn ye i b'a fɔ an ka dugukolo ko la an kan ka taxe minnu sara a kunkɔrɔ n'i ye so jɔ k'a bila location na pourcentage dɔ de bɛ yen à chaque année n'i kan k'o sara jamana ye, mais n'i y'a jateminɛ an ka jamana nin kɔnɔ yan bi o baara ninnu o dabilalen don. O dabilalen don ka da mun kan parce que la an ka fonctionnaire yɛrɛ de kɛlen don so jɔbagaw ye k'a bila location na. E ye fonctionnaire ye e bɛ baara kɛ ministère de l'urbanisme na a fɔra ko ka taxe foncier ko application daminɛ, mais so tan bɛ e bolo k'e ko à chaque année i ka essayer k'o impôt liquider. Bon i b'a kɛ n'i y'a jateminɛ toujours n ye min fɔ sisan impôt cayali la o bɛɛ de bɛ mɔgɔw siran halisa pour que ka se k'i i yɛrɛ ka sɔrɔ min b'i bolo ka a identifier. Bon ni e y'a identifier i b'a dɔn k'a fɔ musaka min bɛ tigɛ a la musaka ni fanga ka bon. Mais an kɔni ka hakilina ye min ye taxe foncier a ka liquider impôt so min b'i bolo location na que ça soit tɔliso don que ça soit béton don que ça soit magasin do a bɛɛ ka sara k'a daminɛ an ka commune kɔnɔ ka na an ka région kɔnɔna na ka na district de Bamako kɔnɔna na a bɛɛ lajɛlen ka recenser o taxe fɛnɛ ne b'a dɔn taxe foncier n'a sarala saracogo la a bɛ nafa min ɲa Mali ye fitinin tɛ. O kɔnɔna na an b'o fɛnɛ ɲini k'o baaraw fɛnɛ boloda. O kɔfɛ an bɛna jumɛn na an ka usine surtout les mines d'or minnu bɛ anw fɛ yan an ka essayer k'an ka mine d'or ninnu bɛɛ nationaliser ka mine d'or ninnu bɛɛ kɛ Mali yɛrɛ ta ye. Ni mine d'or kɛra Mali ta ye o bɛ kɛ sababu ye ka se ka an ka sɔrɔ k'a bugun kosɛbɛ. Mine d'or ninnu o bɛ kɛ Mali ta ye cogo jumɛn na contrat de partenariat minnu bɛ Mali ni les partenaires mine d'or an ka essayer ka contrat ninnu bɛɛ jɔ fɔlɔ ka contrat ninnu k'u renouveler. Contrat ninnu bɛ renouveler cogo jumɛn na anw yɛrɛ ka hakilina na o de y'a fɔ ye contrat ninnu a ka jateminɛ Mali ka sɔrɔta dɔgɔyalen ka k'a la 51% ye. Ni Mali ma 51% sɔrɔ dɔrɔn a bɛ on dirait que an ka sanu na an kan ka min sɔrɔ a la an t'o sɔrɔ. Bon vraiment an ka proposition na la voix du peuple ka proposition na o y'a fɔ ye Mali ka sanu na Mali ka sɔrɔta kana jigin 51 duguma a tɔ 49 o bɛ se ka di partenaire minnu bɛna exploitation kɛ o ye an ka hakilina ye au niveau la. Maintenant an ka mine d'or ninnu an ka sanu ninnu bɛna exploiter an ka hakilina ye jumɛn ye sisan sanu ninnu bɔli a ka jɔ. Mali yɛrɛ produit fɛn o fɛn bɛ yen ni a bɛ bɔ anw fɛ yan a kana bɔ bilen en tant que un produit de première matière a ka bɔ c'est-à-dire sous forme un produit fini i b'a fɔ produit min n'a baara banna pewu a kan ka bɔ direct la. Bon a ka kɛ cogo jumɛn na n b'a fɛ ka explication min di a kan ni an ka sanu ta an ka sanu a bɛ bɔ a bɛ exporter ka taa n'a ye kɔfɛ jamana ninnu na a bɛ taa Dubaï a bɛ taa Chine ninnu na a bɛ taa France ninnu na a bɛ taa Amérique ninnu na. Mais an ka proposition ye jumɛn ye sisan a ka jateminɛ ka loi dɔ ta o kama o loi ka rôle ka kɛ jumɛn ye Mali sanu n'a bɔra Mali sanu ka garder Mali la yan n'a gardera Mali la yan Américains ka bɔ Amérique ka na Mali la yan ka na Mali sanu san Mali la yan Chinois ka bɔ Chine ka na Mali sanu san Mali la yan Dubaï olu ka bɔ Dubaï ka na sanu san Mali la yan. Mais n'a ma taa ni sira ye c'est-à-dire i b'a dɔn Mali nafolo yɛrɛ a burujalen de don quoi mais nin bɛ kɛ sababu ye ka Mali yɛrɛ commerce échange commercial ka essayer k'o fɛnɛ valoriser kosɛbɛ a bɛ kɛ sababu ye ka an ka sɔrɔ bosonbagaw ka se k'u dili don kosɛbɛ parce que a partenaire minnu bɛ na anw fɛ yan ka na sanu san anw fɛ yan je pense que o bɛ kɛ sababu ye caman bɛ yen o bɛ Mali yɛrɛ dɔn olu bɛ se ka fɛn wɛrɛw ye Mali la yan nɔ u bɛ se ka na fɛn min san olu bɛ se ka na hali ni usine dɔw ye Mali la yan nɔ mais n'a kɛra fɔ ye an ka sanu bɛɛ de bɛ cɛ ka bɔ kɛnɛma vraiment ne b'a fɛ o yɔrɔ fɛnɛ o ka lajɛ o ka jɔ
o kɔfɛ Mali kɔri bɔli a kɔri mugu la o ka jɔ parce que n'i y'a jateminɛ Mali kɔri a kɔri mugu de bɛ bɔ kɔri mugu bɔli o tɛ anw ka hakilina ye an ka hakilina ye jumɛn ye usine dɔw ka na anw yɛrɛ fɛ yan usine minnu bɛ an ka kɔri ninnu transformer k'a kɛ fili ye fili minnu bɛ kɛ ka fini dilan a ka kɛ o ye ou bien a ka kɛ tissu ye n'a kɛra tissu ye à travers ça maintenant Faransi bɛ bɔ Faransi u bɛ na gari san anw fɛ yan n'i b'a fɛ ka taa fini dilan i bɛ na gari mugu de san anw fɛ Mali la yan i bɛ taa n'a ye Faransi i bɛ taa kɛ fini ye n'i b'a fɛ ka fini dilan n'i b'a fɛ ka fini san Mali kɔri san k'a kɛ fini ye chinois fɛ i bɛ bɔ Chine i bɛ na Mali la yan nɔ i bɛ n'a san i bɛ taa n'a ye Chine Amérique la même chose Dubaï la même chose moi je pense que ninnu de ye chemins ye chemin minnu b'an permettre an ka jamana mago bɛ développement min na o ka se ka sɔrɔ mais n'an ma taa nin sira ninnu fɛ a ka gɛlɛn quoi a ka gɛlɛn fo k'a dépasser vraiment n'i y'a jateminɛ assise nationale nin a kɔnɔna ka ca mais n bɛ min ɲini toujours denmisɛnninw surtout la jeunesse Mali jeunesse tolen no kɔfɛ kosɛbɛ ko ninnu kɔnɔna na n'i y'a jateminɛ jeunesse de bɛ baara ninnu bɛɛ boloda mais le moment que ni kow ɲɛna jeunesse de bɛ bila kɛrɛfɛ an b'a ɲini jeunesse malienne fɛ toujours an ka essayer an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma n'an y'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ne b'a dɔn k'a fɔ an tɛ se ka dɛsɛ ka foyi kɛ an b'a ɲini an ka cɛkɔrɔbaw fɛnɛ fɛ cɛkɔrɔbaw k'a dɔn k'a fɔ denmisɛn minnu bɛ yen bi olu de sini mɔgɔkɔrɔbaw ye o kɔnɔna na an bɛ kuma nɔgɔya nin yɔrɔ la ka foli di bɛɛ lajɛlen ma proposition dama dama min tun bɛ la voix du peuple bolo assise nationale kan ani jamana yɛrɛ bɛ bolo min kan bi o baara olu kɔnɔna na an b'a fɛ ka fila fɔ o kan bi an bɛ hakɛto ɲini kɛ bɛɛ lajɛlen fɛ merci a k'an bɛɛ kɔfɛ